হয় হয় ঠিক আছে চলো চলো গাইস মহলা পাৰ্টিয়ান আজি মহলা লিডাৰ তাই আছে তাৰ পৰা লৈ যাইছে মানকে এগৰ কোনটো জাগাতে যাওলা আছে বালবা কই দিনা সো আজি মান যাওলা আছে ইনে স্প্রিং মিলাইনা মঞ্জা ওয়াটারফল বেনা এই জায়গা আছে তো এটা মান ওলা আছে এটা যাও যেনা এনজয় কৰি চাও পিছতে দেখি না ও পিছতে তো ব্রেক পিছতে কম আপনি চলা চলা আৰু এইটো সাদিয়ান যাওলা আছে পিকলি আৰু অৱশ্যে দেখাই দিছে আৰু তাংলা সাদি কোনবা এটা আৰু কোনবা মানুহ আনকে ৰখি আছে না আৰু কিমান জন আগলে আছে সাদি ৰখি আছে একজন চলা চলা ঠিক আছে हेलो तो गाइस इधर उलाई जाए मोहन दो पिकली किना हुआ चिला चली का वाला हां चलो चलो अरे साथिया ना गिरे है ना सभी दे गिरे हो दे लास्ट नहीं नहीं जाबी कहे तान पाइलो चाहे हो पिकली बालबरा धुरी दे पाए नाले गिरिले दे खत्म दे आगे दे साइड लिसे वाला सादियान आबो जमा साबी दे तो एकटा ऊपर दे मुझे दे ए पारवा धुरी दे तो ये तेल सोला इसे दिया चलो एक बार से मुझे तो जानी है कि ना एंजॉय करे मुझे तो इधर मान दे नेक्स्ट संडे मुझे प्रोग्राम आसे पिकनिक जाला माइकल झूठ बोल रहा है तो बिका दी छे जा जा ना ना जाने चलो कुन भी ना जाने थोड़ी लोले इधर आइसे ये पूरी लक्ष्य आसे ये लोले आइसे मान दे जान के बैक कैमरा वाला एक बार दिखाई दो मुझे चलो आने जोरा लो ऐसे थोड़ी मान दो गाड़ी ला पड़े से मान दो आलसी मान होना से दे ना जाओ आने वाले दे खाली एक दिन ही जाए से साइकिल नहीं एंड कुछ इन्हें क्या करे तो तान दो तो गाइस देवरा मान बाजार पुलिस नहीं थे लंबा सो कुन शॉपिंग पुलिस ताने जाने पूरी थाकी हां कुन गुरुला से शॉपिंग बाजार पे सौ चल ना हां बाजार सौ जाने चलो जय जय तो गाइस सीधा मोला पिकली पास जाए से माइकी सावले पिकली आराम से जाए दे माइकी सावले पानी ना पाओ की जाने ना डांगर से पाई जाओ बारे ले जे पिकली तो मानु सब बाजार तो डांगर आसले अपने सब कुछ देखा पार ना के लिए टाइम ना ना तो गाइस सीधा मान ओलावले से वापस शॉपिंग कर दी सब बाकी सब पूछिए से तो बाय तो गाइस मार्केट मान चेकिंग करना आम्ही चेकिंग करूया सीधा चेकिंग करने दे माला चेकिंग फर्स्ट कोडीले बालना की गए
খবর জলদি চেকিং হয়েছে তো It's called shaking. চলে চলে ইউটিউবার নাকি হয় হয় ঠিক আছে ভালো খবর জলদি চেকিং করে দিছে তো আপনি তো চল দে চৌড়িছে मारी हूँ तुझे मारेगा तुझको अरे किमान देरी लागो bro bro ini guys hello guys चलो गाइस पहुंचे इथे इथवर जावं लागो सावी चलो इथवर जावं लागो मानी द्या तुम्ही इथे नामी जावे गाइस एबले ब्रिज टाइसले ब्रिज बाल आछे ना बिया आछे ना जाने इतने तानु तो साइड बडा जाय आछे महा नामी देसे इदे माने सर कुंचुल आछे त बेसी दूर नाही आछे सर इते अलप आगे थागो चलो चलो ब्रिज ला कंडिशन तो अलप एने आछे इतने ब्रिज पुरा जानो तो रास्ता रा देसे और महान के इतरा नामाय दिसे तहान दो इता जुल्ली जावा लागो मन बांग्लादेशी का नाम दिसे चलो चलो ए सर सर अवश्य सब मान फाल्टो मानु आंदा येते नामाय दिसे मान के जिता रास्ता थाइसले कुंतोर आइबो ऑप्शन दाइसे इतोरा वापस घुरिनि जाय दिसे तन तानु तो साइड राइट ना चलो चलो गाइस ए ढाका कितना एंजॉय करे से जाना है साथियां जैसे टिकट लो ले क्यों भाई दे ये छुएगा नहीं सीधे तो आपके उधर मान से पानी गिरा था किसी दुख परा पुंची सी फाइनली एंड अभी इतना नीचे जाओ चलो ले मानो तो ऑफर है सीधे ओए रुकी भी लेना सामान ओए ओए सामान खोले सामान अलग छोड़ बोलना ओए क्यों से सो बिसी कोई दे मन हैप्पी ना पुंची सी मन दुख परा फाइनली पुंची से गाइस मानन सब तदिन ए सब पुंची से पानी पानी सो इतना मानू ताते जावा से इधर तो सावन अपार होइसे नीचे ते जावा लागो सो गाड़ी के लिए नीचे जाए से वापस दुजन अपार मूवी बकलू सुने एक बड़ा दिन हामी चुपचाप तो फाइनली गाइस पुंची से मान दो इधर गाइस आज को मुझे एकदम गुंडा निशान साइज वाला होली माने केप लगाइना आइसिले होली हावा पर उडाइन লৈ যাও গুনি হেंकी बांधिसे चुली भी इमान चुकुते लागि থাকে অলপ লাম্বা হৈছে বুলি উপায় না তো গাইস सब आबि ना इते सामान खान की करबो लेছে धान क्या गुली काम गुरी ना पास हिम ना आइते चलो चलो ए हां बुकी बे
Apa tu pai? Hey bro. আজি তো খাওয়া নিচিনা লাগি আছে মুগি চলো বাইহান একদম খতরনাক করে শট লো পার্টিয়ান সব আলাদা হয়ে যায় চলো চলো सभी एकदम इतना से असली एंजॉय करा हम लोग एंड वो आपने ठीक ठाक एंजॉय करे थे एकदम असली सिंगर हम ताहा नहीं हो अनु ओवर आज ते एवले दी मुझे दी मस्ती ऑफ कोते कोते मानो हाँ हो जी तो चो गाइस सब एकदम पिकनिक स्पॉट इधर स्पॉट दो एंड इधर जाओ लाइक कोई तो मान गए कोते मानो बापना गुड़े से जगह पा दो इधर पिकनिक बनाओ निशान लगी है किला इधर इधर गुड़लो चलो चलो मानी तो अलग ऊपर जैसे ठीक ठाक एंजॉय कर बोले कुंबा तो काम जे लगाई दीजिए दे मान लुकाई नहीं आई दीजिए ब्लॉग मानावले मैं तो एकदम ना की करो काम करो ना ब्लॉग मानो अपने साइसे डेट 4 डे मैं पिकनिक जा तो सब काम तो मैं पुलिस है नहीं साथी मैं पुलिस ले होली मैं पुलिस ले बेसी पक्को बुझले है ना जी तो ऊपर है किवा किना हो की जाने भरोसा नहीं ये इमान के ग्रुप पाई छे हां तेरे रास्ता देखा अपने अनके चल चल It's called a Manja Waterfall. मांजा वाटरफॉल ना चलो चलो यस ब्रो सो सादिया नंबर जुली जुली जाए जे पलाई नहीं रुकी रुकी मगाने रुकी वहाँ आए जे पान ऊपर जाने मारो चलो 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 गाइस ये पानी को जैसे मान पानी पीता है पानी ना पाए से हम तो खाना नहीं खाएगा कहाँ पे वाटरफॉल मुझे आई चला पार्टनर आराम से आओ चलो चलो ओ तेरी ओवर लंबा बीर है तो गाइस ओवर लंबा আছে স্লো মোশন रो যাওয়া লাগবে না লাগিয়েছে আর তেরি তো ভাই উঠি এই মই তো স্টপ করা যাচ্ছে বিরোধে আরে অলপ সলপ গিরাতে চলে স্নান করতেছে guys क्या तेरी ini lagi sih guys akhirnya darah hard tuh तेरे फाइनली गाइस कुंडी से मान सब खाते मान काम करा ना चलो चलो इधर गाँव दूल्हा वाले ऐसे मोए लो ए चलो Some money, dropping on my money. Drop me some money. All this rice so yummy. 1 2 3 कोई जी बता दे ए भाई
आइबे दिले उधर व्यू दिखाना चलो So guys, jaga to bara hard ase. Apni an kun pehले sign आई या कोने टेक तो जाऊ ना ए कुन गान रुकिए त गाइस रास्ता बहुत हार्ड आई तो गाइस केला लागे था उसमें तो गांव बुलाला वो खत्म लग रहा हम लोग जगह देखो ए ना जाए बाहर ए Waterfall. और ये आशिक जा रहा है तो गाइस किसी ऊपर है जो मान एंड बेला वाटरफॉल रिक्शा है ये ना ये तो गाइस और ऊपर तो मान दो एंड हाँ गाइस इधर भूल भूमि जाए कि मतलब एकदम ठीक है डाउन तो सही है ऊपर डाउन है तो गाइस kamu sama Abi Juli aram saya deh kuda aja bahan woi tuan Arab gimana ऊपर जाओ तो भाई jangan main aja aduh hey चलो अरे तेरी पीछे जाए देखा सकते तो मेहनत लगे ऊपर ला देखो ऊपर मुला देखो हाँ फिर दे दे मलाई बोला सामान में कितने दे सामान लो जीरो अवश्य मत sudah. हाँ
बाथखान पकाए छ सब खाली नै So guys, फाइनली हम लोग अब यहाँ पर सबसे ऊपर वाला वाटरफॉल में इंडिया ला सबसे डांगो पहाड़ में ए कोई रास्ता कुन देसे उतर जाओ इधर रास्ता छ नि এই যে নো ইয়া উপরে আছে ওলা रास्ता तो আছে তো এখানে আছে উঠে गाइस की गो मान तो ऊपर उठिने আছে दे ए पानी सुनी छानी मान पहाड़ला मजा लुटी আছে की को जिंदगी पहाड़ी जाए से मलाई नहीं लगी से मैं क्या करूं क्या ना करूं हाँ ऐसे ब्रो हाँ आस्ते से जाइए सानी जाए জায়গা তো মজা আছে जहाँ तो आए सॉलिड है ब्रो इमान दूर की लाइसे 3-4 घंटा ला रास्ता है पर हाँ আশিক জায়গা তো এই কৃষ্ণা এতে ये सारे खानका दीवार जो वो दीवार वाला बॉस है वो अभी से गाड़ी वाला वो चुप बिल्कुल चुप Let's go! Hey! Apa hasil apa? दिखा दो भाई हम लोग कंपटीशन कर रहे हैं 1 2 3 इधर ला रहा था winner is center point prize money is no money मन गाँव दुला लीजिए इधर चल 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 अरे जाओ चल इधर एक बार से नीचे जाओ गाइस हम चलो एंड इधर तो वीडियो ना लो चलो एंड चलो जम मारे আরেকবার मोहल्ला फोन दिया मानु होय खराई से खप तो আছে ওই লাগা ফটো ওই আবে কোন লড়া सो गाइस मोहल्ला ब्रो एकजना थिंग काटी दिसे किना ना जने जे बिहार थिंग काटी से तो कुन तो ना देखो एंड जी बिया लागि से अलवे पाइना की कुटा काटी दिसे हां तो एकजन को मला थिंग दिसे ना जने नाम মই তো ভাবিছে পুরো কমপ্লিট হই দিছে আইনি ভাবিছে খাওয়া খালি চপ খাওয়ালে বুঝে বুঝলি ये দেখাই দে সবকে দেখাই সবকে एंड सो गाइस माला फिल्मी खदा मेजा मान उलाई जाओ ना उलाई जाए से साथिया सो गाइस सो गाइस थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए आज के लिए इतना है बहुत एंजॉय किया एंड अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कर देना लाइक कर देना शेयर कर देना एंड चलो उलाई सब मानो बाय बाय गाइस